Ding pamalakake kayong damdaman bukod lamo king dalo tala pagsalita at ela ibat karing madibala king istasyoning radyong ini. Dakal pong salamat king kayong pamakiramdam. Umpukan Kapampangan. Beto nga oras sa kwentuhan, kantahan, ditak abiru-biru at pamitalamitam king kakatamong amanong siswan. Balang Sabado, alas 2 hanggang alas 3 tinggat panapon. Programang darala ng Kakayuning Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University, ang Poning RW 95.1 FM. Umpukan Kapampangan. Kayungan makipagkwentuhan, Sabado oras sumpukang Kapampangan. Samusaring kwento atin biru-biru, mag-isosok ni umpukang Kapampangan. Balikdan tayong nilabas. Mamuwi siya laring wata, singamanong siswaryang pakiramdaman. Magluto tang manyaman. Nabe-abe sa mansaman, giniking umpukang Kapampangan. Kenina kayungan makipagkwentuhan, Sabado oras sumpukang Kapampangan. Samusaring kwento atin biru-biru, sosoke ni umpukang Kapampangan. Woo! Pantunan, biyayaliwang lata, alambring pipututan, pinturang tagantagan, piabe-abe mingan, pandekorasyon yang parul tiktak king sintingan. Kurap-kurap islap-islap lading, parul Fernandino, parul yung tamag-bayo, kilap-kilap tindat-tindat lading, parul widyain, parul Fernandino. San Fernando, pulang nabibe, miyaliwang tabul, miyayaliwang tune, timbulan ng Disyembre at katanda ko abe, iligay ng parul, miyamakang tune. Kurap-kurap, islap-islap na rin, parul Fernandino, parul yung tamag-bayo, kilap-kilap, tindat-tindat na rin, parul, widyain parul Fernandino. Ding parul in San Fernando, ikabalwang kineto-yato, dapat pag maragol kamo, tatak Fernandino. Ding parul ng simbolo, metang sa lakaring tao, ngilugod at suking puso. Kilap-kilap tindak-tindak gading parul, widyaing parul Fernandino. Kurap-kurap kislap-kislap gading parul Fernandino, parul ng pamagpayo. Kilap-kilap tindak-tindak gading parul, widyaing parul Fernandino. Ning lugod mabyaking puso, Bayan pong agad panapunan, Parul Fernandino.
by Harvey Kiwa. Oras sa Bulga Pilipinas, alas 2:07 na po na nagkagat panapunan. At panahon na naman din mga sigla, tamo pong parol. 99 days na mo at Pasko na. Inipon ka kayo pong Mr. Cubido Talasuyo, Kian Laksamana. Ati Francis Musni, naning Center for Kapampangan Studies. Abitan nyo po rin kayo luklukan, palwalyo rin kayo papag, magpatiyangin kayo lalamda rin tanaman. Medyo marimling panahon, makaing mapalias na king aldo at makiumpukan kayo kaya kami, kiniking 95 RW. Maya pagat panapon po, ako po'y Rabi. Sabi dapin pa niyong pagbusbus. Alay kasi dyan ang po'y Joel. So maya pagat panapon po kaya kayo man. Sir Fry, o bala muli ka okay? Kaya kang boses. Kaya banggit kaya radyo pero kaboses kong kay. May concert. Kaboses kong kayang ganing aldo. Balo re. Like makaramdam balo yun po. Kaboses kong ping ganing aldo. Sige sir. Brat. Tatakot siya po ta, sabi ko. Atin tamo maulagang bisita ngayon at ining kaya katamo maulagang bisita ngayon. Siyempre, maragulya dake king kaya katamong kulturang Kapampangan lalo na po kayong siyudad San Fernando. Ako sasabihan ko ng totoo. Metong niya ka rin asyas naning pamiladlad, magpakilala king tradisyon naning parol kaya king San Fernando. Ako pen, sisipunta pa mo. Pero ini balo na ng balo, ikit na nga nasaksyanangan. At metong yung karang ginambol. Kilala repota at niya yung pepatigtig mong pamuklat. Tungkol kayong parol, ne? Parol Fernandino. At itane po palang bata ng kakatang pisasabyan. Ini po yung kakatang mo pong Balikid King Milabas. Sir, yung kakatang Balikid King Milabas, anya nga 16 ng Setyembre 1867. Kanitaya pala miyalis. King kayang dating lokasyon o karinan ing kabalena na ning Porac na dati awsan deng Batyawan nung no ka rin niya ngayon king kasalukuyan ng karinan king kapatagan lele na ning mipalagyuang ilog Porac o Purag ing ilog ay ni Fry balo ko it was named after some kind of plant tanaman niya yun ing Purag. Ing rentaw Porac ating pong lalto ka rentala dakala maling may sulat anyan dati sabi rabat yung nga manong burak pero liya po ba't siya po kaya talagyo na nitang ilog ay lagyo na Purag o Porag happy niniing lalaking pandan happy nitang suksuk niya pininiretang magkasakit mimi o kaya burira sali sila pamani pining karelang inuman gagawin din ang kwetsyempo. Itang maragula suksok. Ang gagana ka mo sir, mintata mo Laguna mga 6 year. Siguro kapulo na tambuling Milabas. Iki mo retang mga ragula pandan balamot bo. Yes. King Luisiana Laguna retang gagawin dambayong. Ura ilapin niya yung pura. Ilapin deta. Ilapin niya. Pero hanggang 1867 niya mi tatag o mialis ing kabalena na ning Porac. Actually, sa sibendaring archaeologist, Fry, Kian, deta kanong minunan diling tao kaya ti Pampanga, kanin Latinok nang. Huling Pampanga kanta bala mo pa niyang albugan, ne? So, menton lang matas atas sa lugar at may nakitlapin kanita kaya taking nung no ka rin niya yung Hacienda Dolores ngeni. At yan may patunayan uling niyang mig archaeological excavation la D.H. Otley Bayer, niya pang 1930s yata ita. Kay bati Robert Fox niyang 1950s. Kabat nga ning katataw yan deng UP, po yung National Museum. Eusebio Dizon. Po yung Victor Pass. May nakit lang archaeological artifacts. Magpatunin na atinang makatukon ng kantakiataking Porac. Inya pang siguro mga 1300 makanyan. O kung magkamali, magitadwang dala na banwa bayla din tang den Castilla keti. At pagmula lang ngakulkul da ka rin. Ating glass beads na yan naman magagawa kiti, ne? Mura sabihan, makipangalakal na lakaring isik. Ating Siamese ceramics, ampon Chinese, ampon Japanese. So, makanan lang miras ka rin deta, dakari yun na ning Porac, laling Hacienda Ramona o Dolores,
keta king Manila Bay na karinla lulub kan tareng mga lakal ibat king China. So ating theory na baka kanu ating dalan kanita over the Pinatubo Mountain o Zambales Mountains na malapit king Zambales. Yan kasi duduro ta pa king Bataan by Tamiras king Zambales ne. Pero yung minunang panahon kanu atin dalan kanta. Mumukyat laki ang bundok. Diretso na lang king Zambales. At syempre, 16 ng Setyembre 1991 nanong milyari sa yapin actually ini Fry itang takdang deadline naning basis agreement kete Pilipinas ngayon kung magkamali miglas siyang dinala na banwa manibat niyang dintang lareng Amerikano keti inyang turn of the century ing makatula na nini yung malapit niya ining petsa ngayon 1991 September 16 may ating move na i-extend una yung ating Senado pingkanta detang Magic 12 adapin ni ERAP kanita niya detang nationalist kokontra ala on the other hand ing gobyerno na naman Cory kanita susulong niya so may papate ginawa lang negotiating panels kanta inuyak magkamali Raul Manglapos kay side ring Pilipino niya akalong ko na itang keng side kasi ring ang American secretary na ng Department of Foreign Affairs sa panahon na ito. So gulo-gulo kay something happened ating milyari na magdesisyon yapin ing pamamakbong na ning bulkang Pinatubo ing kalikasan niya ng may maklud ng yes kitang karelang kontrata. So may tambunan niya yung Subic ang poing Clark sabi da ring Amerikano ala na yung kwenta kaya katamo yan. So inyang Nobyembre magkamali 26 o 24 mi babane for the last time ing banderang Pilipinas king Clark at niyang following year 1992 Nobyembre mo naman kanta mi babane man ing flag na ning US king Subic. Sabihan da ring aliwa kanita pa maging tune independent. Ing Malaya ing Pilipinas alikano inyang 1946 nune inyang 1992 uling alanan talagang toros puwersang militar Amerikano kiti at syempre ini taya namang kalingwan ini 21 ng Setyembre petsang 1972 of course yabining declaration of martial law keti mabilog a Pilipinas ninong makakalingwan kaninin balo yung makatud mi pakaili ko kitang milabasan Domingo eta sambitla anyang mag-birthday ya kasi 99 niya this year magdinala niya next year eksakto italuluba bagyo kalagyo Ferdi niya sabi ko talagang makatudya pa mo ako Ferdi alagyo itang bagyong tauli at syempre pisabihan na rin linipat natin muna mambalen linipat niya nga 22 ng Setyembre 1858 yapining aldongay ni na Miel Buganya ing Balen Magalang at ding mialiwang Balen king Tarlac ngayon magkamali Fry kiyan ing Magalang kanta chukin Tarlac kayo ling Mika Maragula albog linipat siya kayang karinan ngeni baka nano mo ita sir o baka nano niya linipat actually rin tao ilang linipat dem pamilya kanta so dadalada nga ning ega na gana yung karelang gamit yung karelang pamibale-bale at yung karelang kaselesayan kahit tetag dem pa si Bayo king Balen nung no ka rin niyang ngeni king Pampanga so may nibatan niya ketang lipat ilog na ning Sacobia at dintang mira siya keti king side na ning Pampanga ketang foot na ning Mount Arayat at syempre Taulindili 23 ng Setyembre 1762 kanita desinakop dem Briton ing Manila yapining awsandang British occupation ni Fry ing meni muna yapin di Admiral Samuel Cornish at di General William Draper naning bansang Britain balo yo kini na magumpisa yung pangasakop na ning parti na ning Manila at aliwandaki na ning Pilipinas at pauli na nita may deklaraya in Pampanga siyerto ing Bacolor Villa de Bacolor antimong kapital na ning Pilipinas kabisera provisional king kilub na ning aduang banwa 1762
to 1764. Metong karenge kuha kalingwan na passage na basa ko kitang metong dyaryo ibat king London ikay kasi itang metong kapampangan king Manila itang pinsan ng Manny Pangilinan nanilagyo Sid Reyes. Sid Reyes mag-donate siyang metong newspaper king Kapampangan Center at niyang binasa mi itang newspaper ito itang pahayagan na ito at yung kita passage ka rin na anang General Draper yung takutan kami niyang makilaban kami kareng Castilla king Manila Bay, detang Kapampangan soldiers, menik laking kaya kaming barko, at putang makilaban la, bala mo animals la, dagdo pareng ding mad dogs, they were knowing, o paglangutan ditang bayoneta daretang Briton, niya, ila po rin makabebe reta, ding sundalong makabebe, talagang kabalitan lakanitan na talagang biyasa laking digmaan Mga galing na talagang sundalos lang talaga ang tinaning sinabi tayo kitang milabasan Domingo. Oren po rin kaya katamong Balikid King Milabas. Oy, tayo na po rin kaya katamong Balikid King Milabas. Sir Fry, and nagkakatamo pong sabihan ngini, bayo kay akalingwan, Sir Robbie, abasa kay itang, puta kasi akalingwan kay pote. Abasa kay itang kaya kang sinulat, may touch ko kasi na naman talagang forever. Balumita nano ya? Ya pinita itang kwento na nitang metong guest relation officer o GRO. Itang meninaya yung mga niyan. Tapos, may konitang kayang foreigner, a boyfriend, and then ngayon ni Mama Saya Paragu na ating lugod kayo, itang tutu. Itang article, Miss Fields Avenue. Sir? Sa Mita? Yung Facebook? Sabi ko, kagaling na naman, Sir Robbie. Makalanan ko kanano nangikitin yung GROA ni. Makananapin kaya. Balo mo itang GROA, tayang maging inspirasyon ko kaya itang pelikulang Area. Talaga? Yes, happening maging inspirasyon kitang karakter ng Ay de las Alas. Itang metuwane sir. Metuwane. Metuwane itang rugong bida. Yes. Tapos nagbalik ka pa metuwane, may ako na king Fields, mira siya king Area. Kasi balo mo rin GRO king Area, ilapin ditang may discard. Eda na buri king Fields Avenue. Sabihan dapin din king Fields Avenue, naman talagang paumanin niyo po mga lagu, pero nung lonyo rin king Area, Diyos ko po. Malagula po, sir. Ilaretang Eden na Buri King Fields Avenue. So, miraras la king Area. At abali yung ganyan po po tangal niya itang pelikula ng yung title na Area. Kapila niya po wari showing yan, sir? Balo ko mag-premiere na yan ngayon Oktubre King Quezon City Film Festival. Kaya ba nanta may ka-premiere kaya King Pampanga, announce na rin kanyang din producer. Buriking Alben, sir. Alben may huling masating niya kwento. Anong rating na nini? Yung palagay mo? Makano rated X. May rate na king MTRCB. Announce na rin kanya. Okay, may rating eh. Mahal mo excited ko. Kasi syempre, hindi mo talaga rated X. Kasi balada ng nangalayang malintatang Frank X-ray mo. X-ray. Oras ang Biluga Pilipinas sa alas 12:21 na ning kagat panapunan. Ibalik kapag ang programming ni Puing Umpukan Kapampangan, eko po maglipat estasyon. Kaya kayuya pong pakiramdaman, ingumpukan Kapampangan. It's our golden anniversary. Babalacat Elementary School Batch 1966 will have its grand reunion October 29 and 30. Let's be grateful for the 50 years. Let's celebrate October 29, 8 a.m. Mass at Our Lady of Grace Church, Motorcade, followed by lunch at Heaven's Favor. October 30 at Tony Canlas Farm, Madapdap, Mabalacat City. For more information, call Lourdes Ramos Aguilar at 0925-746-6993 or Ramon de los Reyes at 0906-726-3828. Ipakit tamo ing lugod, pamiyabe-yabe, MES, Batch 1966 at 50. So happy together! So happy together. Lumidya, ingamanong siswan, umpukan, Kapampangan.
Oras sa Mabilog ko Pilipinas, alas 2:22 sa Nikagan Panapunan. At ini po yung kayo pong programang Umpukan Kapampangan. Daralan po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies at ng RW 95.1 FM. Mag-text pa rin Joel kayang balisbis na ng Bundo Karayat. Binan nyo ano, sir? O balo mo atin niyang abalan na Sabado niya alangin. Kaputula Joel at kang Jan Ocampo at kang Atsing Myra. Nung ka rin laman lito-lito rin kayo kong kaladua. Payabot mi kayo kayong lugod at malambis sa pamanalala. Love and prayers from your loving family. Pinantala ng karela na naman imitagan karela. Wow. Sabi namin na lang po mag-absent. Kaya di po kasi programa pag yung mag-absent ka, nung ala ka, ikampis sabyan. Iwa ka, kita ko halos. Ikira ko na yung kuko ko, daratang ko. Ako naman, kapag balo ko na ala ko, panyalikot ko no retang ka effects. Magaling kayo. Sir. Wow. Pamalitan ko na lagyo ka na. I-rename natin. At ngayon naman po, kakatamo pong samasantamo po, kakatamo pong pangakapampangan. Ini po ing Yang Amanuan ko. Sundo tala po kayo ng Yang Amanuan ko, kadwayang serye, kiyaning samasantamo. King kakatamong kapampangan. Ring mising kabaldugan o ausan na king English as synonyms. Baluyo po rin nga manong idake mi kaya ngayon agad panapunan. Ring mapilang ka rin balo ko la king pamakitalamitam ko ka rin taong akapag-obrak kaya San Fernando. Kami po Banday Angeles, Emila darandaman din Nya rin tao Banday Angeles, mabalakat, meka deo balo rin nga manong nga rin Ilapin din ako sa dialect. Dialect. Metong po ka rin misconception na yung Kapampangan ka no, dialect yung alya po, yung Kapampangan language siya. Detang variations within towns, ila rin dialects deta. So, dakal lang dialects, keng kilub na ning Kapampangan. Yapin, pakiramdaman nyo po, antimoing amanong ikit, nanoing kasing kabaldugan na sir, amanong akian, nanoing kasing kabaldugan na ning amanong ikit. Adanayan? Adanayan. Gamitan tayo kayong metong sentence. Painto ng king ka na akong palang may adanayan. Ay, may balo itaking mabalakat na po ang angilas. Ali, tayo talaga balo. Balo kini King San Fernando lang. Kareng magobrang habe kung tao banda San Simon, Makabebe, Apalit. Gagamitan ding adanayan. So, kaya tayo po ito. Subukan tayong gamitan, ipalaganap tayo, adanayan. May adanayan itatang mo. Ayan. May ikit itatang mo. At nga manong durut-durut nang kasing kabaldugan na kiyan. Ligo-ligo o kaya lito-lito. Rengaliwa, banda ka Makabebe, at niya pang sub-dialect yan. Lato-lato. At tila kasing gagamitan na bala mo pala sa kayamano yan Nandinda ka pa painto na keng ka pala lato-lato. Nandinda ka pa painto na keng ka pala ligo-ligo. Buri na sabihan, walam durut-durut keng kakalat-kalat anti kanita. Itang balo ko daramdaman ko rin keng mabalakat. Lito-lito, ligo-ligo. So, I think King San Fernando rin. Yeah. Mapalyaring... Kaya kami, sir, keng Lubaw, itang lito-lito. Kaya kami ito. Ikami rin pareho. Ligo-ligo ang pong lito-lito. Pero dindam mo rin fry kay ni San Fernando. Dindam ko lagi. Sige. Inga manong panas. Nang kasing kabaldugan Salusad. Salusad. Panas, sir, panas talaga. Retang manginis. Wow, retang manginis. Salusad. Salusad lang nga. Salusad. Siguro yung panas mas generic yan Diba detang salusad. Retang talagang masakit mangit. Retang maluto. Retang maluto. Masakit mangit. Detang matuling. Ngawas mi kareta. Panas. Matuling. Wow. Matuling nga panas. Pero yung generic na panas. Salusad detang maluto. But ngayon synonymous no siguro. Wow, era no makain nga kakitin distinction. Inga manong kulang ng kasing kabaldugan Mimin. Kaya balo yan. Kalalam na naman. Anya, ilibrira na kamong siomay, uling mimin laring pera ko. Malyari mo kung pamasahe, uling mimin laring kwalta kimbulsa ko.
Kulang. Napinikwanda ka, mimin mo kasi lugod mo ako. Sabi ko nga tayo. Waris to ka to, sir. Kulang yung lugod mo ako. So, mga piyok mo pa mo. Nakapagtakan O dahil dialect sa rin, kaya ni San Fernando, Dakalan Samantalang yung San Fernando, urban area. Wow. Feeling ko, king ka na paglalawi, uling bala mo, melting pot yan naman Kaya tila manyali rin kayong Dahil ka rin countryside. Kaya tila manyali, kaya tila makipangalakal. Nung maglingon lang papil. Alam nyo kayong Kapampangan, may kasanting tangamano tamo maglingon kang papil, lara Bro sabihin, nung kakasalyaw, magobrayaw, at inyang negosyo, lingon niyang papil. Kaya tila nga pupunta. Kaya ti San Fernando. So, may enrich in kultura at yung amano kaya ti San Fernando. At taulindili, yung amanong makiyagnan. Nanong kasing kabaldugan, nakiyan. Makiyagape. Iniyat niya namang malalam gamit yung makiyagape itang potang emeyagyu, makiyagape ka. Halimbawa, yung siping mumbal sinaliyang kotse. Hikaya mo naman nagyusaling kotse, sali ka naman kotse. Makiyagape ka kanta. Itang mo yagyu. May nga rito na yung English sir, itang expression. Wow. Social climber. Wow. At yung English, idiomatic expression Keeping up with the Joneses. Keeping up with the Joneses. Yan. Uso kasi yan itang makiki. Ito makiyalkasan, sir. Wow. Itang kakulan din yung nakawulin Ela Paitawli. Oran po, ring kaya katamong, yang amanuan ko. Kabyas ng tawin Kamusta kay Sir Joel? Mag-text lawin ko rin text na. At ngayon naman, atin tamong bisita. Sir, ano mo sinabi na? Ginamit niya kay sentence. Mimin kasiwala. Makilulo. Makitultulan nung mabilis. Makirandam niya talaga. Kalalam na, sir. Ngayon panapon, baloy kakakwento ko na ng dininit malambatan yung kakilala. Maragula bage ing painggan ing dena ng oras, bistamang king karelang obra, magumpisaneng talaga nga manuan ng patayan kayong obra. Uli nga pinining panahon na talagang akit mo. Naka-mitig ko kaya tang karela lugar. Kaya taking Unisite, kaya taking Del Pilar. Antimong pamangilala kayo, sabihan ko pa mo kayo, potang makanyang panahon ng Pasko, tsuke Manila ng misis ko. Tambing ko sabihan potang tala nga kami, kareng Island King Makati, Pasay yan, Caloocan niya yan, Quezon City yan. Kakakit mo rin Christmas decor rin ako, retang parul. Balo mong kete gawa rin o kontratistang Tagalog o kay. Gawa nung kaya rin ako. Ay bayan na, ay ginuko ako. Last year, higit ko retang dinisplay da Pasay kagawan daw king Unisite ako. Ngayon ako na palambatan nining kaya katang bisita. Tutong malukod siya king amanong Kapampangan. Retang manal biya ka rin local TV station at inyang show dati ni king metong ka rin local stations. Magkantaya, magkwentuya, mamuwi siya At po tandatang na rin bisita kaya tang kaya. Ginuko, niya mo kukwento yung istorya na ng parul. Kukwento na yung kulturang Kapampangan. Anya ini, metong yung ka rin tutong mapagmasabal. Ko na po palambatan, pakirandaman tayo po. Pangutnan tayo yung kaya katang bisita. Metong ka rin talasinop ng tradisyon ng parul Fernandino. Ikong Roland Kiambao. Maya pagbet panapon po ka rin talapakirandan ng 95.1 FM. Pasalamat kami Kang Roland na dinan mo kaya kung maya pa oras. At marano niya po minunay pangipalak kaya kami. King balo ko uining panahon ng kasagsaganan ng obra kita kaya kayo. Actually, whole year kaya na. Whole year project ni gagawin ni. Uling dinivide kay kasi kay nga duway nga kaya. Retail and contractual. Data retail mi from January to gagawin mi na lang. Kasi rin mag-booking usually May, June.
Pero potang kaya retang alwaming export July, August hanggang September. Retang contractual kan tagagawin min nalanaw makasabela from July. Putang kay kanta, mamagnan niya pa itang kaya kang pangumbira, karang exhibit, karang miyayali ang lugar. Ay ta, kaya biyan ay makatukipin. Uy, tapin eh. O tapang giant lantern. Wow. Gagawa ko pa pong giant lantern. After 9 years, last year ginawa ko. Kasi parang marami itang pamagbalik kay ang pikautangan na loob kay kang barangay. Linibre ko niya mo itang gawa akong giant lantern last year kay dahil pero mig second naman. Menyong butyawa. May host ko kanta eh. Wow. Awapin pala. Metong ka pala ko lalaki kanta. Kabarong ko. Wow. Sura kang kagalang-galang Oo, kanita. sir. Lami ako nagagawang emayap. So, nilibre niya ita. Libre kasi ken murugoy balo in kay kang craft. Mumuna kasi ala naman kasing eskwelang mituro kayong kaya, alang librong mesulat tungkol kayong parol. Ing milyari kasi from one hand to another papasa niya mo retang kalupan ng gagawin mi nga ni. Mag-train kayong out of school youth banta emate itang tradition. At the same time kasi nga ni Kimbale maging tourist destination yung bale ring grupo. Yung gagawin ko, magkwento, bala mo ako yung Lola Basyang. Potang atindatang bisita, entertain ko la, kukwento ke at papalub kay itang karakteristik na ning Kapampangan through parol. Kasanting na niyan. Aga nakakituloy aching Lilian Borromeo, makanyan mo rin ang gagawa na po ang daratang laring turista kayong balena, bayo no pakanan o kay no pekanan, magkwento yan tungkol kayong Kapampangan cuisine. Ikayo naman kung Roland, tungkol kay naman parol. Kasi kay yung advocate mo kasi, definitely maburata mo kaya baboy ato nung ngayon mo lakwan. Pero actually ngayon natin ko susulat in first person, susulat kitang kasaysayan ko from 10 years old up to the present na maging Pasko kanita, ampo pa ing parol kanita, ampo ngayon actually potang kukwento ke makanyan, kukwento ke makanano yung Pasko kanita, ita sitwasyon kanita, kakalupan mo potang magamyam na gawon mo magdapog kaya. Ala nang dapog ngayon danabalo nga tinang plastic pero kasi kanita bulong mo yan Tsaka potang makikasukol na po, tinang batas niyan Kanita magdapog kayo magpadurot kayo potang kayo mamulot konchi kuling deng kabag na. Pangayan do rin kayo mamulot kayo magang kayo magalmusal kayo chiko mga. Itang magsalablan magsalablan. Ren terminology nga actually mawawala Wow, na lang. salabera ne balo rin anak. One pa, itang tungkol panegya naman kukwento yung Penny Bataning Parol kay tayo Lubenas. Lubenas is a 9 nights procession. Pero actually, rengalwa, dakalay may gibalo, o ba't 12 lanterns sila, o ba't ating crucifix, o ba't ating patron saints, o ba't ating magkanta, at ating bandang musiko. Then, de-define ko lang ang ketang kwento. Bangka dito, yung kakatamong parol at inyang kwento. Sabi ko pin, nung meto nga produkto, alayang kwento. Kanya nung potang interesado yan, kaya kita ng kwento, mukhang tayo mainteresaling. Kaya makanya pala Penny Bataning Parol. Kaya nga na-explain ko lang ang kitang kwento ko. Misan, miluklukan tamo, pota tingkaya nga sa shopping center, bang nung milimbag yung libro ngayon na pisaw-pan tayong. Sige, actually, kaya ako concentrate kasi pero kakapit na Uling dakal pang malilyari, dakal pang innovation sa malilyari kasi mumunan, may mga wagan giant lanterns, alang lulto, text messaging, alang lulto images, balang figura lang, bulaklak, bells or none. Pero ako yung pisang kitang magpalto kung images like angels, Belen, masaya yung bagay ita pero kubalo na naning kendayanin ka portan dumuro yung sabihan kanyang mikaimahin niya. Portan dudurot siya, luntola retang pattern na retan Pero actually, potang may parol alayo. Niya medyo masaya yung bagay. Pero ngayon, gagamitan na ni Rengalwa, may kay evolution niya mo. Aliwaya pa itang teknik ng laluwal na yaman, mubus niya, partiya pa na. Itang gawa mi kanito, mas masaya kasi true lights mo may akit kitang drawing. I imagine kayo time, punta kasi medyo lakad-lakad kami, kaya pwede pala ito Yung balo,
Kaya karakter na kasi ng Kapampangan, kalupan ng potas sabihan kay kareng kwento. Den Kapampangan, joyful la kasi rin, lavish la, extravagant, mayabang nga. Eksakto. Yabe kitang word mayabang kasi. Den parola rin, ela dagol nung etamo mayabang. Eksakto. Pero in a positive way Oo. ako. Kasi rin Kapampangan, they try to outdo each other. Oo. Itang burik sabihan, magluto kang bibingkangan, magluto ka, din ang keng ano. Wow. Bulugan ng Kakata kenchis. mag-ship ko. Wow. Potang kaya kanita, through that, I experience mo na makagawa kong kakaiba. Nya sabi ko, pingkareng kwento ko, kayo magkakitang word na mayabang. Yung kayabangan natin yung positive. Oo. Kaya katam, meging positive yan. Pangaratang keng pamangan, keng dukit, keng parol. Itamang arte. the best in everything. Wow. Ako pin po tang mag-joke ko. You know, all walks of life, ating Kapampangan. From politicians, rebel, artista, kay potang mag-talk, kuya begay ni. Did you know that ating adwang president ng Kapampangan in United States? Na, dapat you should be proud na Kapampangan kayo. Yung mambalo yan ako. Siyempre, magtas lang kila eh. Diyan ako magtas kong kili. Medyo makain na kanyan eh. Pero sabi ko, adwang presidente ng Amerika, ba't laging Pampanga? Nino rin. Nino Renara. Diyan chingmin niya ganda ng ni Dubo Rolando na paglokod mo kami yan. O sige, Alin kaya mama magis na ako, ako, Nino rin. Kapampangan lang ako. Mumunay ako. Abraham, Abe, Lincoln na. Putang kakalita ako. John F. Kenny D. Ako. Dalawa rin Kapampangan yan. Kinangwalang terminology kaya katamo ako. Wapi. Dapat, you should be proud na Kapampangan kayo eh. Yun na. Pero kung Roland, agree ka na yung Pampanga ka na yung Christmas capital of the Philippines. Awa kasi yan, minsan, natin na phone text ka na ako kaya guest kami kaya may itong local TV stations. Pwede batang ko na yan eh. Actually, naman may pabulad tang mga sinabi ko ako. There are, makapagsalita akong 5 factors why we claim na in San Fernando yung Christmas capital of the Philippines ako. First ako, nung karandewari tela ka din Pasko ang village, kanita ako. Kaya mo, incidental, yala na yan. Pero, ba't tela ka din king Pampanga yung kaya San Fernando. Kadwa, where can you find peka maragul diling parul? Mamyalungan. Kaya ba't nung ka rin ko manakit dakal diling magtindang parul? Kaya ba't nung ka rin ka manakit lubenas? Kaya ba't nung ka rin ka manakit ating terminology may tinis? Kasi mila rin kayo, Christmas season ganyan. Where can you find the best food? In Pampanga or in ketang metong balyan kaya sabihan. Kasi i-claim data eh. Ngayon everybody can claim yung karela pero itamo, sasabihan mi, o ining kaya kami. O ining offer me. Ay ba't, nung ka manakit parol atin yung terminology, atin yung parts. Wow. Itamo mo, that makes Pampanga Lantern different from others. Kasi, ay sige, go ahead. Sige, dagdagan mo. Anong dagdagan mo pa? Aking mabalakat niya, bagamatay aking San Fernando, aking mabalakat ating pastorela. Oo. Balita ko, atin mo rin pastorela ka rin alawang balen. Tang pastorela, nung ngaya ako, yapin tang set of hymns during the mass, nakakantada ka rin tang siyam simbang bengi. Yeah, wala na mong kinay. Basta sinabi ko, retarim factors ko consider. We consider na Christmas capital of the Philippines. Wari rin pa mga kaya katamo ting lagang Pasko ating patko. Bali itang patko, itang bala mo kaya itan eh. Hot cake na balo ko magagawa mo kaya tiking Santa Rita ang poking guagwa ka no. Dakal pin kaya kasi kantan dyan yung malati kami, di sang kung anin eh. Potang maglubenas ka. Ren tunes da rin lubenas song, different from the May Festival. Kanya sabi ko, dapat ma-record lang yan. Ako memoryado ko pa. Dapat record ta na lawling mo no dandaman pa si Mag-oral witnessing ta dapat. Wow. Dapat, like for example, detang tune na nitang kayo. Usually, darandaman tayo, Diyos, di salve. Ali, dakal ito. Ay, karakalda. Dakal ito. I think last count mi kanta, may kinong 20. Kaya ni kasi San Fernando, kareta nga tandaan ako 9 tunes lang. Imagine.
Anti mo pong pamupos kaya pamakipagtalamitan kaya Mabilis. kayo. Yang kulang yung oras. Yung buri kong dilim pakiramdaman, ako panay ako sasabihin ka rin estudyante, yung parul Kapampangan at yung parul, minamalilingad. Kaya nga luwang lugar ang pumpurok kaya Pilipinas at yung parul. Pero yung parul ng Kapampangan, happy nga man lang kung it is a symbol of Kapampangan extravagance and flamboyance. Yung simbolo na ng kayabangan, mo kayabangan, yung buri kong gamitan, kaparatutan Parato yan talaga, masiglaya, masigaboy, dakalyakule, pakalugkog ya. At siyempre, buri kong dandaman mipungin yung mensayo. Nung nanuing kaya kayong buring lakwa na mensahe ka rin kaya katantala pagirandam, king kaya katan tradisyon ng parol. Mo kaya ti San Fernando, nung kaya ti king Kapampangan. Actually, ating may ngutang ka na kanyan, estudyante yaking Angeles. Dempong kaya na kanyan niya, magkaya ka nung kayong craft tamo yan, makanya. May busy la tungkol kayong, nano po nga sabi yung kareta nga nakareta yan. Balo mo dapat i-rephrase mo yung kutang mo. Kasi, dapat mo, painto ng talaretang nakareta na dapat apabiyasa tamo. Kasi ito sinabi mong negative ng tambing, alata na nga, tray na ako. Sabi ko nung ating kang tatalnan bining pitche, tatalnan mula mo, tumubo rin. Pero isabog mo kayong gabon din, ating miras ka rin ba ito, ating miras ka nga. Pero ating tumubo ako. Yan sabi ko, painto ng tala. Nung ilang bisa mo, painto ng tala kasi, kaya na ka na rin. Ilang misundo kayong kakatamong tradisyon ng pong kultura. Kailangan, salbagla rin bining, baka nito. Lumapad pa yan, kalupami mo ako, susulat ko na tinaking documents ta karengay man karetang collection ng old drawings anya papakimitang evolution ng parol papakit mengeni uitang masanting na nita. Adakala salamat po kaya kayong dinaki kaya kami at kayo pumurindenan may pa oras o pugayang kareng makirandam. Reng magobrak pa lang yan sa mas ng tala reng magobrak magrastan. O ito po din dami Akiyan, kasanting ta sinabi ng Kong Roland, isalbag laring maya pa bini. Kamanyal bag nanong pikalat-kalat mo yung bini nung nukari naman wanit, ang maya pa bini. Sige. Dakal salamat Kong Roland king kaya kayo pong pamagbisita kaya di pong programa. Sana uling balo ko dakal paboring idake kaya katam kanila na kartala pakarandam tukol kaya katam kultura Imbitan tayong Kapampangan. Ay, talagang malapit na yung Pasko. Nung ayabit tayo po. Busy na kayo uling makwaltaan Oras sa Milka Pilipinas, alas 2:45, may kamapilang taong pong pawaga ako po maglipat sa stasyon ni po Umpukan Kapampangan. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan Kapampangan. Experience the excellence of architecture. Come to Normandy Architects Incorporated, where designs and ideas are unlimited. From the most economical to the most luxurious, from the most conservative to the most sophisticated, where function is at its best. Normandy Architects Incorporated, your builder of dreams. Visit Normandy Architects at Level 2 West Atrium, Robinson Star Mills, Jose Abadsanas Avenue, City of San Fernando, with telephone numbers 045-861-0276, 961-8393, and 860-2033, or log on to www.normandyarchitects.com, or you can view them on www.facebook.com. All-in-one place ba ang hanap mo? Suki Mart ang sagot sa pangangailangan mo. May convenience store packed with Pampanga's best products. May 7-Eleven, mini stop at food court. May ISO certified water refilling station ang Suki Mart. At 35 apartment units na may hot water system at 24 hours ang security system na may CCTV. Suki Mart is located behind St. Augustine Church, San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. It's not true. Hindi lang para sa mga hirap sa buhay yan. Yung nabubuong bond, priceless. Hindi siya sakitin. Cute nga eh. It's the best source of nutrition para kay baby. Sinunod ni Doc yung wish ko, yung unang yakap. When I held him, naiyak ako. Wala talagang tatalo sa breast milk. Join us. Breastfeed your baby. The best pa rin ang nutrisyong galing sa nanay. Tandaan, breastfeeding check lamang.
Tama, sapat at eksklusibo. Isang paalala mula sa inyong Department of Health. SM 3-day sale, SM 3-day sale, SM 3-day sale. It's the SM 3-day sale on September 16, 17, and 18 at SM City Clark. Get up to 70% off and great finds. Shop and get a chance to win a brand new Suzuki CS. SM 3-day sale, SM 3-day sale, SM 3-day sale. The SM 3-day sale at SM City Clark on September 16, 17, and 18. See posters for details per DTI FTEB SPD permit number 12111 series of 2016. Events here and around the city. Dance, Be Active, DBA, Retro Dance Party by Don Bosco Academy Batch 1992. Everyone is invited. October 15, 2016, 7 p.m. It's a fundraising activity for teachers. Tickets are available at TBW Coffee Shop at Pampangas Best Building and DNY Paint Shop. For inquiries, call John Victor Lianco at 0998-582-0362 or Nino Miranda at 0925-770-2627. Events here and around the city. Luwidya, Ingamanong Siswan, Umpukal, Kapampangan. Oras sa Mabilog Pilipinas, alas 2:48 na nagkaganapunan at atin tamong bisita niya ni Ma'am Yeka katamong kanta. Siyempre, magbalik kayo ni. Baloy po, agad kayo ng limbong. Anyang may tauli kami, 20 minutos kami booking ng eri. Anyang may CPK intersection. I-jack. Magkantaya kanita. Pero ngayon ni Burimi, magkantayan pa si Bayo ulin talagang masating niya boses nga na kayo ni. Bangi kantane po kay katamuing meto nga sikat a kantang pulos. Mi record mo naman kanitang apil na laban na milabas ketang Rock Kapampangan CD. Mi pamagatan ng Sintang Pangarap. Pakiramdaman tayo po at palakpakan i-Jack Pineda. Ikaing pangarap, sinta na ning biyeko. Nung mawala ka kako, mayabang maten ako. Istong kita ka, sasayaing puso ko. Alang kalaraman at eko bibiru. Mate ko man maligaya na ako. Istong sinabi mo, kaluguran mo ko. Kapilan me ibiyaying gamat mo. Istong sagutan mo ko, tugi kay tatang ko. Mamalai kami, kareng pengari mo. Kay ba't na ning kasal, patalagad katang bali. Ating mong garay, siyempre ating kotsi. Nanong masabi mo, kareng amano ko. Susumpa ko keka, itabang mo keng bato. Mate ko man maligaya na ako. Istong sinabi mo, kaluguran mo ko. Kapilan me ibiyaying gamat mo. Istong sagutan mo ko, tugi kay tatang ko. Mamalay
Dinggang sweldo ko para lako keka. Samasan mo sanang talandeng pera ko at potang muli ko kenger po sa ganak ka. Ate ko man maligayan ako, istong sinabi mo, kaluguran mo ko, kapilan may ibiyayang gamat mo, istong segutan mo ko, tuki kay tatang ko, mamalay kami, kareng pengari mo. Wala akong gamat. Kaburi kong makaramdam, sir. Di ba parang itang milabas binalik na into a contemporary version na talaga namang itang arrangement na makarelate ko. Lalo na king edad ming anak kami. Itang lumang tradisyon na mo, inimala na ng bayo. Oo, totoo ito, sir. At syempre, ngayon yung kagat panapunan, yung palampasan, ibigay kaya kayo yung kawatasan. Galing ka ring obra ding watas at magkunta. In komedya. May apsi king bilungan 14 hanggang 15 ning Kapampangan Literature, a historical survey and anthology na sinulat ng Erlinda Zapanta Manlapat. Nung ren Tagalog, atin lang komedya o moro-moro, ring Kapampangan naman, atin lang yawsan a komedya. Ing pekatanyag mekad karing komedyang Kapampangan, iapining Comedia Heroica de la Conquistada de Granada, o sea, Vida de Gonzalo de Córdoba, llamado El Gran Capitán, asinulat ng Padre Anselmo Jorge de Fajardo. May bien iba't king 1785 hanggang 1845 ning Bakulod. Iting komedya agpangyaking kasalaysayan ng Gonzalo de Córdoba, metong karing general ng Reyna Isabel, ame kabawing pasibayo, king Granada, iba't karing Moro asinakop kaniti. Tatanghal na ning komedya, ing pamakipaglaban at ring pamakipagpalsinta, naking malagong prinsesang Moro ay Zulema. Tutunggen din ang timong epiko, ing Don Gonzalo. At yan na mekad, ing peka makabang diling obra, king literaturang Pilipino. At luyang libro, amaki 800 at 82 bilungan, at makimaygit 31,000 ate latag. Anyang mi palabas siya itiking Bakulod, Pebrero ng 1831, kabud mo pamikatagon na may sabing mi palabas siya iti, king entablado, linabas siyang Pitumbengi. Agpangking kwento, ikwara ka nung megisan, ring babi, ampong manok, bara lamong apakan, ring may mandayong menalbe, iba't karing si babalen. Binasa ake po. At ngayon naman po yung kataong pong biru-biru, kapusungan at binang pikalian. Sir, ninuha ako kanyang Kenny. Ikay Jan. Ako'y Jan. Sige. Hindi ka abanan ni basan ko, sir. Wah. Ali. Ini narration yun. Sige. Pasensya na ko po na. Okay. Talagang mangap ka, bisto nga lalo rin kamuti. Narrator, sir. Okay. Apulong prutas. At tinatlong lalaki, ami kasala, karing-karelang katribo. Magdala kayong apulong prutas sa para-pareho. Minunayang diling dinatangi dyan, magdalayang apulong santol.
sa saksak de pamuking buldit na, ing mumunang santul, at mi payaray ne dyan, king kasakit. Katuki naman, Francis yang dinatang magdala nga pulong ubas. Nung kapilan niya, umera nang isaksak, ing kapulo at taulindiling ubas, mi pakailiti. Anya tebasan de buntok, at meteo. Anyang mikit labanwa, Rijan at Francis, Mi kabyos na kasana, kasaksak na nitang kapulo at tauling ubas, ninanakaman o ba't sinagaksak ka pa? ang yang nino naman may pagulabak ingikit ko eh. Ikiyan kaya kasalubong ke magdalayang apulong lang ka. Buriyo pa mo ako. Ako pa mo. Makalunas na ako marugo. Wala mo ka na. Oh, reng lito-lito ka lang doon. May kaganti ko. Edishing. Yan naman ang kakatampong samot-sari. Alata pong mga yung samot-sari, pero payabot mi, ing masayang kapiestan. Sir, no ka rin yung piesta? King San Mateo Arayat. Metong yung baryo ini, Opo. King Arayat. Uling kapiesta ng San Mateo, de Evangelista. Masayang kapiestan, karing tao, San Mateo, karing King Balen Arayat. At ngayon naman, nanong asan nyo, kalutong Kapampangan, tutong Manyaman. Ining asan tamo, malagwaya mo po. Ing kakatangasan yan nga panapon, arobong Emma. Baloyo po yung arobong Emma. Magaling niya talaga. Malagwaya mo. Pota sa salikong Emma, siyempre ating babae, ating lalaki, ating binabay. Depende kayong buri yung klaseng taba. Nung buri yung apo kayong presyo na ning agyumong panyali. Era kalan mura na rin lalaki, malala rin babae. Rin binabay, malapit la presyo ko rin lalaki. Pero ing taba rin, aliwa-liwa. Masading yan, dili taba yung babae. Ing kareng binabay, medyo salbag at mas na bagya. Ne? Pero ating makiburi ka rin, uling, lalo na nung lunula, manyaman lang. Yan, simpliya mo po. Pota sasali ko ngayon, matimtiman nyo la, lalawin niya itang tapis da. Itang tapis tambalam talukap kay lalam. Then kay, angat me yan, potang kaya tinalalwal bagyan tabang maputi kay talalam, karin niya yakit. Tsaka timtiman niya, nung mayan niya, lain taba. Ne po. Simpliya mo, luglugan niyo ang masalis eh. Makatali la sipit din. Kabang makatali la sipit, ibrasyo la. Ne? Luglugan nyo la kay brasyo la. Kabrasyo, ilagayo lang mabilis. Ne? Ilagayo lang. Yung masanding po talagayo lang, makayang laki ang danum. Di na niya yung bala mo, strainer o kaya pipatungan. Bangkan tayo na lasaret, elongkas kaya ang danum. O di may ilaga na la. Potang kayo po, bangalan nyo la. Bangalan nyo pong adwa. Potang kayo, kutsaran nyo itang tabaking kilob. Itang taba, sabulan nyo kayong kalamansing at hindi takatoyo. Manggisan ako po, bawang, sibuyas, potang kayo pakikisayo ring ema. At saka yung ibulog itang sebula na kalamansi ang hindi takatoyo, hindi takapaminta, timplan niya, potang mikal ne, palangyan niya yung bagya, ring alwa, burir ating sabo-sabo. Bayang mabanglo din na niya yung bulong sibuyas. O yan po, kailangan mamusal-musaling nasi, kaya kayong arobong ema. O yan, kaya katamong, Nanong asan you. Yes. Ikaw na linindag kitang tilapia. Magaling ka talaga? Magaling ka talaga? Bakit yung mapupusing kaya katang programa muna na ako pong mamugay. Buli ko na mo pong pugayan din at chuken kayang Eastwalk. Magtindala ka ng vape. Karirain sa lunga kan Jordan at kang Edsel Mateo. Timurin ka kagawad Ogie. Ang pong kagawad Tony. Miss ko na po kayong sisig kagawad Ogie. Pasalamat ko po karing ganagan ng makiramdam at maya pagat panapon karing kaluguran ng pong kapamilya. Jack. Thank you po karing makiramdam po ka akong ngayon kapanapon na ini. Thank you. At siyempre, karang kakatang kalukuran king Husgado, king RTC Guagua, Chisok, Ching Carol, Tita Lisa, Joel, Sanio Campo, Jimmy, ring maka-duty. Ating migpiansang yun eh. Kiniging San Fernando, Panis Electronics, Amang Pani, ang po pa'y Tita Bilan Manalili, maya pa oras kaya kayo. Karang kalukuran taking Betis, Lawrence Glass Supply, Kong Philip,
at Ching Vilma. At syempre kung Karyo, ang po Ching Stella Serrano. At ring anak da, kiniking Plaza Burgos, JCS Pawn Shop. At ring kaya kaming kayabiyayan, kiniking Don Honorio Ventura Technological State University, ing Poeta Laureado Nestor Argalura at Ma'am Jean Galura. Ayan ako magtampu kambal, makirandam ko ngayon maya pa oras ka rin kambal. Meto ngayon balo ko lagyo, niya ko din sabi po ta, mimuhayang meto nga kambal. Poeta Laureado, among Ronnie David Cao, abi miya po kinikiningan pa na po ni Kong Roland. Reverend Father Garu Parillo, ing rector na ning shrine kiniking Kabetikan. Ma'am Biling Suba, maya pa oras kaya kayo kiniking San Roque at kan Judge Miles. Nomer Pangilinan at rin kaluguran tamo kiniking Minalin. At syempre rin kaluguran ming Poeta Laureado at Poetisa Laureada at risab lang magmasabal king Amanong Kapampangan. At rin kayabiyayan mi king Center for Kapampangan Studies, kayabi Mamay, alangin ni Kenny, Kong Leo, po rin nga ming consultant, rin Kong Alex, at Ridoc Lino. Maya po oras po kay kayungan. Marita po rin mamyalong kayo. Pero ba yun? Abi ako kamay listahan. Sabi ko na. Kamay rin yan, sir. Darakaliyo. What? Tsaka social lingin. Di ba ka-computerize? Ikay po, Sir Roland, at ikay pong buring pugayan. Baya pong mapupusig ang katamong programa. Sabi ko rin aluang bisang mag-OJT katang bale, pwede na pong magsweldo at train yan mga wamparol. Dito pong bisang kaya nakan. Banta po yung kaya katamong kultura ng pamawang parol, may tuloy-tuloy mo po. Ay, munta na kayo, anak. Mag-OGT na kayo, magsweldo ko po. Wapin. Naku, waring makanita yan, eh. So, kalagad na rin makanyan. Edsel, pahingin naman ng vape, po. Yes, sir. Pasagi yan, eh. Dakal pong salamat, king katamong paming umpukan ngayon pong kagat panapunan. Pugayan ko la po rin ala, Ma'am Mayrad. May pagkagat panapunan, Sir John at po Sir Joel. Dakal pong salamat, ala kayo. Pagtripanda kayo. Hanggang ngayong matutuking Sabado, kaya di po king umpukan Kapampangan, daralanan po kakain Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, aning RW 95.1 FM at kapasalamatan po kang Sir Robbie Tantingko, Bistamat, iya pong kakatamang producer. Okay mo po kayang pangalawa lamang siya sa mga options. Dakal po salamat, sir. May pong katanapunan, mimingat kayo po. Ding pamalaka kay kayong dimdam, bukod lamo king dalo talapagsalita at ela ibat karing madibala king istasyon ng radyo ini.